नमस्कारम नमस्कारम नमस्कार हे श्रोता बंधु आपण माने अवश्य जानते जे अक्टोबर मासरे 18 तारीख रे संज बेले 18/10/25 मसीहा अक्टोबर मास 18 तारीख संध्या 7:47 रे देवगुरु बृहस्पति देवतानां ऋषीणां च गुरुं देवता मानकर और ऋषि मानकर जे गुरु देवतानां ऋषीणां च गुरुं ये केमती आम सुना भलिया चकचक हलदिया देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनक सन्निभं कनक माने सुना यही देवगुरु स्वर्ण प्रतिमा थिले बा एबे अछंती मिथुन रे से जीवे कर्कट को तेणु कर्कट हब जन्म बृहस्पति पछुक आसवा ना मिथुनर द्वितीय बृहस्पति वृषर तृतीय मेषर चतुर्थ मीनर पंचम कुंभ षष्ठ मकर सप्तम धनु अष्टम बिछा नवम तुला दशम कन्या एकादश सिंह द्वादश सिंहरु आम आगू जीवा सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट पड़ोसी हेले कौन हम सिंहर पड़ोसी कर्कट आउ कन्या सिंहरु गणले कन्या द्वितीय एबे बुझीपारे तो सुतरां यही बृहस्पति आम जातक कौटी अछंती आगे देखि नबानी बृहस्पति निज घर है मीन आउ धनु तापरे तांगर अधिमित्र माने इंटीमेट फ्रेंड अंतरंग बंधु से हेले मंगल से घर है मेष आउ बिछा आउ खाली फ्रेंड बंधु सांग से हेले चंद्र आउ रवि बोले कर्कट आउ सिंह आम जातक जदि यही घर मानक बृहस्पति अछंती ताहले से आमको अवश्य भल फल देखे सबुठु मारात्मक रोग है बृहस्पति केन्द्राधिपति दोष बृहस्पति जदि केन्द्रर मालिक माने जन्म लग्न लग्न जन्म को लग्न कहती तो लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम घर मालिक जातक जदि बृहस्पति लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम घर मालिक तो कहती केन्द्राधिपति केन्द्र से अधिपति केन्द्र से मालिक केन्द्र से प्रभु से क्षेत्र रे से शक्तिहीन दुर्बल अकर्मशीला से पत्थर कौन से काम लगे है समास करवा अकर्माशीला हम शब्द है अकर्मशीला समास कले अकर्माशीला कर्मधारा समास तेणु यही बृहस्पति जदि केन्द्राधिपति ताहले से जमा भल फल देवेनि तेणु गोचर से भल फल केमी देवे जे अयोग्य से जोठी जेमिति थाउ किछि काम दबनी जे योग्य जोठी जेमिति थाउ से भल फल दब तेणु आज आमे मेष राशि उपरे टिके आलोचना करदबा मेष राशि होची बृहस्पतिंकर मित्र घर सेठी यदि बृहस्पति अछंती ताहले कर्कट को सी पलैले वर्तमान केबेठू जीवे ना पलैले कौटी जीवे ना 18/10
ତେଣୁ 18-10ରେ ଯିବେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟକୁ। ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ, ମେଷକୁ ଲଗ୍ନ ନେଇ ଗଣିଲେ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଚରରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଭାରି ପୀଡ଼ାଦାୟକ, ଭାରି ଦୁଃଖଦାୟକ। ହଁ, ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ଏଇ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ? ନା, କାହିଁକି ନା ଅଶ୍ୱିନ ଦ୍ୱିଜା କୃତ୍ତିକା 1-1-2-1-3-1 ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷ, ଦ୍ୱିଜା ମେଷ, କୃତ୍ତିକା ମେଷ, 3 ପ୍ରକାର ମେଷ ଅଛନ୍ତି ନା। ଖାଲି ଯିଏ ବୃହସ୍ପତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତକରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଇଏ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। 2 ଭାଇଙ୍କର ସମାନ ରାଶି, ଉଭୟେ ଏକ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜାଆଁଳା ଭାଇ, ଯମ ସନ୍ତାନ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଭୋଗ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ଭୋଗିବେ। ଦେଖିବା ଅଶ୍ୱିନ ମେଷ କ'ଣ ଭୋଗିବେ। ଅଶ୍ୱିନ ମେଷର ଲୋକେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଦ୍ୱିଜା ମେଷର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ଧନ ଆସିବ। ମାତ୍ର କୃତ୍ତିକା ମେଷଧାରୀଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦ୍ୱିଜା ମେଷଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଅଶ୍ୱିନୀ ମେଷଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ କଳହ ହେଉଛି, ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଯୁବ ଶ୍ରେଣୀ, ଯୁବକ ବା ଯୁବତୀ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରିବେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କାମ ସରିଲା। ଦ୍ୱିଜା ମେଷ ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ ବୃହସ୍ପତି। ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୃତ୍ତିକା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ। କୃତ୍ତିକା ମେଷ 3 ବର୍ଣ୍ଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଗତ ହେବ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବେ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ବା ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବେ। ତେଣୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ସବୁ କୃତ୍ତିକାକୁ ନୁହଁ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଜାତକରେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଯଦି ସେ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ବୃଷ ପାଖକୁ ଯିବା। ବୃଷ ହେଲା କ'ଣ? ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ, ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ନୁହେଁ। ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ମନ୍ଦ ବି ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ଆଶା କରିବା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବେ ଶୁଣିବା ବୃଷ ରାଶି କଥା। ବୃଷକୁ ଲଗ୍ନ ନେଇ ଗଣିଲେ ବୃଷର ତୃତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବା ଭଳିଆ ବିପଦ ଆସିବ। ଆଦୌ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ସବୁ ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ହୋଇଥିବେ ବା ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ, ମିଥୁନ, କନ୍ୟା ବା ତୁଳାରେ ଥିବେ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଷଷ୍ଠରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ତଥାପି କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ। କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 3-2, କୃତ୍ତିକା ବୃଷ 3 ବିଭକ୍ତ 2, ସେମାନଙ୍କର ଧନ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ, ହଜିଯାଇପାରେ ବା କେଉଁଠି ରଖିବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବନି। ଧନ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ କୃତ୍ତିକା ବୃଷ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ରୋହିଣୀ ବୃଷ 4 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର। ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, ହଇରାଣ ହେବେ। ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ସମୟ ନୁହଁ।
बृहस्पति आदौ शुभंकर नुहति किंतु मृगशिरा वृष राशि जो जन्म होती मृगशिरा वृष राशि लोकंर मंगल हम सब दिगु आय हम धन समस्या रही आउ बहु धन करगत हो समस्त समस्या दूरीभूत हम से जहाँ चाहिए ता किपर ताले मेष राशि उपर 3 नक्षत्र वृष राशि उपर 3 नक्षत्र आलोचना कले। हाँ बंधु आपण मैंने टिके मन पकईकि कमेंट देवे ना मोर कथा आपको केमती लगुच मुझे जहाँ जहाँ कहली आपबोध हो जीवन में अनुभूत हो कमेंट देवे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे हेले आमर तुमर संपर्क दृढ़ीभूत हम आम चेष्टा करूँ आपण मानू संतुष्ट करने ना कौन कहते मन पकईकि सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट देवे हेले मु आउटे खुशी हेबी रही नमस्कार। आज आम मेष और वृष पर आलोचना करें।